Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la production de l'écrit. L'objectif, c'est produire un texte injonctif. On a un texte injonctif, c'est le texte qui contient des conseils et des recommandations. Évaluation de la production d'écrit. Je m'évalue. Écris un texte injonctif dans lequel tu donnes des conseils ou des recommandations à ton grand frère qui vient d'obtenir son permis de conduire. غادي تكتب لنا واحد النص انجونكتيف اللي فيه غادي تعطينا نصائح وتعليمات لخوك الكبير اللي عاد حصل على يعني الرخصه ديال السياقه ديالو، وانت خصك تقدم له نصائح وتوجيهات شنو خصو يدير ملي يكون en train de conduire sa voiture. صافي ها هما les consignes اللي خصنا نتبعو. Relis et corrige ton texte en respectant les règles ci-dessous. ها شنو خصنا نتبعو. اول حاجه écris le titre de ton texte. هاد لو تكست خصو يكون عنده un titre. Formule bien tes conseils، يعني ركب مزيان وكتب مزيان النصائح ديالك. Donne des recommandations، يعني اعطي توجيهات. Utilise le présent de l'impératif، استعمل الامر. utilise un lexique adapté، استعمل واحد المعجم يعني خاص بلا sécurité routière، بلو كود لا روت. soigne ton écriture، يعني حسن الكتابة ديالك. et relis ta production، قبل ما تعطي لا كوبي ديالك لو بروف ديالك شنو غادي دير لها؟ غادي ترجع تقراها مرة أخرى. داكوغ، يلا نشوفوا لو تكست اللي عطيتكم. Voilà le texte, hawa le titre dialo. Conseils et recommandations pour ta sécurité, mon grand frère. Nqraw le texte, après nous allons l'expliquer. Mon frère, je vais te donner quelques conseils et recommandations que tu dois suivre puisque tu viens d'obtenir ton permis de conduire. Respecte le code de la route et les feux de signalisation. Ralentis à l'approche des passages piétons et des écoles. Point. Il ne faut pas dépasser la vitesse autorisée. Évite d'utiliser le téléphone en conduisant. Sois attentif en circulant la nuit. Il faut contrôler la voiture avant le voyage. Ne surcharge pas la voiture. Fais une pause toutes les 2 heures. D'accord? هادو هما les conseils et les recommandations اللي درت لمون grand frère انا. صافي؟ قلنا هنايا mon frère je vais te donner quelques conseils. اخي غادي نعطيك واحد النصائح، بعض النصائح والتوجيهات اللي خصك تتبعها que tu dois suivre puisque tu viens d'obtenir ton permis de conduire. بما انك الى الله حصلتي، يعني عاد عندك البيرمي، حصلتي على الرخصه ديال السياقه ديالك. respecte le code de la route. اول حاجه خصك تحترم قانون السير et les feux de signalisation واضواء الاشاره. ralentis à l'approche des passages piétons، يعني ralentis هي قلل من السرعه، تقلل من السرعه ديالك عند الاقتراب من ممر الراجلين ياك. et des écoles، ومن المدارس، من تقرب شي مدرسه يكونوا لي زيليف خارجين داكشي tu dois ralentir. il ne faut pas dépasser la vitesse autorisée، ولا تتجاوز السرعه المحدده. évite d'utiliser le téléphone en conduisant، يعني تجنب باش تستعمل الهاتف اثناء السياقه وانت كتسوق، ما خصكش تكون كتهضر في لو تليفون. sois attentif en circulant la nuit، يعني كن حذرا ومنتبه وانت en circulant la nuit، يعني وانت كتسوق لا فواتور ديالك في الليل. صافي؟ il faut contrôler la voiture avant le voyage، يعني ملي تكون غادي تسافر وغادي تشد الطريق خصك اول حاجه تراقب السياره، تراقب لها لي غو، تراقب لها يعني المحرك ديالها لو موتور وداكشي، تشوف
تشوف يعني تراقب لها الزيت، تراقب لها الماء، تراقب لها صافي. avant de voyager ne surcharge pas la voiture. وما ديرش داك surcharge يعني تبقى تعمر فيها فوق الطاقه ديالها، يعني خصك تحترم الوزن المحدد. fais une pause toutes les 2 heures. وملي تكون مسافر شاد الطريق chaque 2 heures tu dois te reposer، دير une pause ترتاح باش تقدر تكمل الطريق وترجع، يعني تبقى محافظ على لا كونسونطراسيون ديالك صافي. باش نبقاو محافظين على التركيز في الطريق خصنا شاك 2 زور نرتاحو ونديرو اون بوز صافي. مي شير زيليف يلا هذا هو لو تكست انجونكتيف ديالي اللي عطيتكم، تقدروا تعتمدوا عليه كوم تقدروا ديروا فوتر بروبر يعني اساي فوتر بروبر تكست داكوغ. انا وريتكم غير كيفاش ديروا لو تيتر يعني ديروا لي فيرب على امبيراتيف، يعني ديروا des conseils de recommandation يعني un lexique adapté يعني vous allez choisir vous devez choisir un lexique يعني adapté la sécurité routière. Et bonne chance pour la grille d'auto-évaluation. غادي دير j'ai écrit un texte injonctif oui, j'ai donné des conseils, j'ai donné des recommandations et j'ai soigné mon écriture. يعني كتبت بواحد الخط يكون واضح، une écriture lisible. D'accord? Yalla mes chers élèves, merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.